निशिकांत महाराज ओह कि सुंदर समुद्र बेलाभूमि हाँ राजेश्वर शुणु शुणु पवन पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द हाँ मणिमा आपण सत्य कहते ए देखो देखो महामंत्री माछ रंका पक्षी केमिति आकाशरू माछ को देखी शिकार कर देउछि हाँ मणिमा तार खाद्य रूपे हे राजेश्वर मो सत्य कहते मो राज्यर प्रजागण समुद्र कूल को आसी विचरण करी मन प्रफुल्ल करुछंती हाँ महाराज सतरे महामंत्री राजेश्वर ए स्थानटी दुख पसरा हाँ मणिमा जेते दुख जेते कष्ट थिले मध्य ए स्थान को आसिले आराम लागुछि हाँ महाराज से मु आपणक दुखबर मन को शांत करने समुद्र कूल को आसवा कही देख आपणक प्रजा मैंने खुशी समुद्र बेलाभूमि बुलुछंती राजन महामंत्री हे राजेश्वर देखो महामंत्री ए देखो देखो किए जने समुद्र कूल रे भासी जाउछि ताको उद्धार करो महामंत्री ताको शीघ्र उद्धार करो क्यों से समुद्र को मत दियो ताको शीघ्र उद्धार करो मत छाड़ी दियंतु मुझे मरीबी मत छाड़ी दियंतु कौन है मा कह निसंदेह निसंकोच আজি मो ए उत्तमपुर राज्यर राजा यज्ञ दत्त कहूची तुमर कौन असुविधा है जे तुम एपरी काम करुछ महाराज मत छाड़ी दियंतु मते मो रास्ता रे जीवा को दियंतु महाराज आपण को कोटि कोटि नमस्कार करूची ए मां मते मो रास्ता रे जीवा को दियंतु जानी रखमा मनीष आत्महत्या करवाटा महापाप तुमर जहाँ भी असुविधा होची मु समाधान करी वर्तमान तुमको बंचीबा के हमारे मां महाराज मो बंची पारिबी नाही महाराज मते क्षमा करी दिबो महाराज मते क्षमा करी दियो आ मु बंची पारिबी नाही तेणु मो रास्ता रे मते जीवा को दियंतु महाराज मते मो रास्ता रे जीवा को दियंतु ए मां जीवन संघर्षमय जीवन बाटर केते बेले कंटा तो केते बेले फूल मो पथ अनेक कंटकित मु बंची पारिबी नाही जहा दंड दबार अछि मते दियंतु आउ कहारी दोष नाही एटा मोर ई दोष आउ मते मो रास्ता रे जीवा को दियंतु ना 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 जने राजा पाखरे जने प्रजा केबे हेले आत्महत्या करि परिबो नाही तुमर जहा असुविधा अछि वो समाधान करिबी कह तुम जीवन कंटकित अछि ताहले सब कंटा को सफा करी सुंदर रास्ता तैयारी कर देबी कह मां कह तुमको के एई रास्ता रे ठेली दैछि ता ना कह ताको मु उचित शास्ति देबी नहीं महाराज एटा मोर ही दोष ना आउ कहा को दोष आउ कहा को दोष देबी ए मां अबुझा हो ना तुम नाम कौन तुमर परिचय महाराज मो हेउछि एही उत्तमपुर राज्यर गोटे गरीब घर झिया आउ मो ना हेउछि चंद्रभागा पिलाटी दिनर मो माँ बापा को मु देखिनी एका एका मु बंची आसीछि एइटा ही मोर प्रकृत परिचय हाँ महाराज एइटा ही मोर प्रकृत परिचय चंद्रभागा
ଅବୁଝା ହୋ ନା। ଏ ରାଜାର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମହିଳା, ଏପରି କାମ କର ନା। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜ ଏ ଅଭାଗିନୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ, ମହାରାଜ ଦେଖ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଛ? ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ଏ କେମିତି କି ବିଚାର କଣ କରିଛି ରାଜନ? ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଛ? ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହିବି ମହାରାଜ? ଏ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହିବ? ହଁ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀ। ମହାରାଜ আর ଜାଣିଛ, ହଁ, ମୁଁ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏ ହଉଛି ମୋ ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ସେ ମହାରାଜ। ମୋର କଲିଜା, ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ତାକୁ ଭଲରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ମାର ମହାରାଜ। ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି ମହାରାଜ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି। ହଁ ହଁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମହାରାଜ ଭଲରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ। ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି ମହାରାଜ। ଏ ଝିଅର ଠିକ ସେ ଯତ୍ନ ନେବି। ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜା। हे ଭଗବାନ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମରି ପାରିଲିନି କାହିଁକି ଠାକୁରେ? ଏ ଅଭାଗିନୀକୁ ପୁଣି କେମିତି ରଖିଲା? ମୋ ପ୍ରେମିକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି। ଏଣେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ହରେଇଛି, ଏଣେ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଠାକୁରେ? ହେ ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଠାକୁର, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜା ସତ୍ୟଦତ୍ତର
রাজা যজ্ঞদত্তর কন্যা যজ্ঞ শ্রেণীর ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ଏ ଧନ ତୁ କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ ତୁ କାନ୍ଦନା। रुमको झुमा ना केला जियो मोर सुना गहना रुमको झुमा ना केला जियो मोर सुना गहना मो कोଳରେ तू खेलुता मो साथीरे तो हसता मो कोଳରେ तू खेलुता मो साथीरे तो हसता तू पराम मणि मुकुता स्नेहर चिन्हा